ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଭୁ। ୱାଇଟି ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଆଉ ଏକ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରିଲେଟେଡ୍ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା। ତେବେ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି କ'ଣ ଅଛି ନା ଜୁନିୟର ଗ୍ରେଡ୍ ଟାଇପିଷ୍ଟ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଡାଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି ଅପରେଟର ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଯାହାକି ଗ୍ରୁପ୍ ସି ର ପୋଷ୍ଟ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ତା ସହିତ ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ 2/9/2024 ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର 17/9/2024 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଟୋଟାଲ୍ ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର 35 ପୋଷ୍ଟ ଅଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଡିଟେଲରେ ଦେଖି ନେବା। ତ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ପୋଜିସନ୍ ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ୟୁଆର୍ ବା ଅନରିଜର୍ଭରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି 16ଟି ପୋଷ୍ଟ ଏବଂ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଓମେନ୍ ପାଇଁ ଅଛି 5ଟି। ଏସ୍ସିବିସିରେ ଅଛି ଠିକ୍ ସେହିପରି ଟୋଟାଲ୍ 4ଟି ପୋଷ୍ଟ ଏବଂ ସେଥିରୁ ଓମେନ୍ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପୋଷ୍ଟ ଅଛି। ଏସ୍ଟି ପାଇଁ ଅଛି ସର୍ବମୋଟ ଆପଣଙ୍କର 9ଟି ପୋଷ୍ଟ, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଓମେନ୍ ପାଇଁ 3ଟି। ଏସ୍ସି ପାଇଁ ଟୋଟାଲ୍ 6ଟି ପୋଷ୍ଟ ଏବଂ ସେଥିରୁ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଓମେନ୍ ପାଇଁ 2ଟି ପୋଷ୍ଟ ଅଛି। ଏବଂ ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ପିଡବ୍ଲ୍ୟୁଡି ପାଇଁ ଅଛି 2ଟି ପୋଷ୍ଟ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ସ ସର୍ଭିସ ମ୍ୟାନ୍ ପାଇଁ ଅଛି 2ଟି ପୋଷ୍ଟ। ତ ଟୋଟାଲ୍ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ନା 35ଟି ପୋଷ୍ଟ ଅଛି। ଦେନ୍ ଦେଖିବା କି ଆପଣଙ୍କର ଏଜ୍ କ'ଣ ରହିବ। ତ ଏଠି ମେନସନ୍ ଅଛି କି ଏ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମଷ୍ଟ ବି ଏବଭ୍ 21 ଇୟର୍ସ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର 21 ବର୍ଷ ରହିବ। ଏଜ୍ ଆଣ୍ଡ ବିଲୋ ଆପଣଙ୍କର ରହିବ କି 32 ଇୟର୍ସ ଅଫ୍ ଏଜ୍ ଆଜ୍ ଅନ୍ 29/8/2024 ଏବଂ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ମଷ୍ଟ ନଟ୍ ହାଭ୍ ବିନ୍ ବୋର୍ନ ଆର୍ଲିୟର ଦାନ୍ 30/8/1992 ଏଣ୍ଡ ନଟ୍ ଲାଟର ଦାନ୍ 28/8/2003। ତ ଡେଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ଜାଣିପାରିଲେ କି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ନା ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଆର୍ଲିୟର ଦାନ୍ ଆପଣଙ୍କର 30/8/1992 ପୂର୍ବରୁ ହୋଇନଥିବ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଲାଟର ଦାନ୍ ଯାହାକି 28/8/2003 ଆପଣଙ୍କର ତାଙ୍କ ପରେ ହୋଇନଥିବ। ଦେନ୍ ଦେଖିବା କି ଆପଣଙ୍କର ଆଉ କ'ଣ ରହିଲା एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपणकर। तो ए कैंडिडेट मोस्ट possess a bachelor degree in any discipline from a recognized university or such other qualification equivalent। तो आपण माने जदि बैचलर्स डिग्री इन एनी डिसिप्लिन क्वालिफाई करछंती तो निश्चिंत अप्लाई करि परिबे। ता सहित आपणकर एठी मेंशन रहला कि he or she should have typewriting skill with the a minimum speed of 40 words per minute। तो word per minute आपणकर रहिबो 40 word। देन रहला कि आपणकर एग्जामिनेशन फी ए कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू पे ए नॉन रिफंडेबल, जहा कि आपनको नॉन रिफंडेबल रहिबो एंड नॉन एडजस्टेबल फी ऑफ आरएस 500 आपनको 500 टका देबाक पड़िबो। तो ओनली थ्रू ऑनलाइन बाय यूजिंग आपनकर डेबिट कार्ड माध्यम रे हो क्रेडिट कार्ड किबा आपनकर नेट बैंकिंग सिस्टम रे आपण माने एग्जामिनेशन फी 500 रुपीस देबाक पड़िबो, जहा कि आपनकर नॉन रिफंडेबल रहिबो। देन देखिबा कि आपनकर प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन रे क्वालिफाइंग आपनकर रहिबो 150 मार्क्स एवं आपनकर 2 आवर्स रहिबो ड्यूरेशन, जहा कि आपनकर 150 मार्क 120 मिनिट आपनकर टाइम रहिबो। एटा कोन ना आपनकर प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन रे। देन रहला आपनकर देयर शाल बी नेगेटिव मार्किंग आपनकर माइनस मार्किंग अछि एवं 0.5 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर। जदि आपण रॉन्ग अटेम्प्ट करथांती तबे निश्चिंत आपनकर 0.5 मार्क डिडक्ट हबो। देन रहला कि आपनकर आ कोन अछि लैंग्वेज टेस्ट क्वालिफाइंग, जहा कि आपनकर रहइबो 100 मार्क्स एवं 2 घंटा समय रहइबो। सेथिरे आपनकर आसीबो कोन ना an essay in English containing 300 words एवं आपनकर रहइबो 30 मार्क्स। प्रेसिज आपनकर राइटिंग रहइबो 20 मार्क। ट्रांसलेशन ऑफ ए पैसेज फ्रॉम इंग्लिश टू ओडिया, गोटे पैसेज रहइबो आपनकर इंग्लिश रु ओडिया को आपण ट्रांसलेट करिवे तो 20 मार्क रहिबो। देन रहला कि आपनकर ट्रांसलेशन ऑफ पैसेज फ्रॉम ओडिया टू इंग्लिश सेति पय आपनकर रहिबो 20 मार्क एवं इंग्लिश ग्रामर पय रहिबो 10 मार्क। तो ये रहला आपनकर लैंग्वेज टेस्ट रे आपनकर क्वालिफाइंग। देन रहला कि आपनकर कंप्यूटर एप्लीकेशन टेस्ट क्वालिफाइंग रे रहिबो कोन ना 100 मार्क रहिबो। तो सेति मधुर जदि आपण देखिबे कि थ्योरी रे आपनकर 50 मार्क रहिबो, ड्यूरेशन रहिबो 30 मिनिट्स एवं आपनकर स्किल टेस्ट रहिबो 50 मार्क एवं 30 मिनिट्स आपनको कंप्लीट करियाको पड़िबो। तो सब कंप्लीट परे देन आपनकर रहिबो मेन रिटन एग्जामिनेशन टाइपराइटिंग टेस्ट इन इंग्लिश रे। तो सेठी टोटल आपनकर रहिबो कोन ना
100 ମାର୍କସ୍ ଏବଂ 10 ମିନିଟ୍ସ ରହିବ। ତାପରେ ଏଠି ମେନସନ୍ ଅଛି କି ଦ ଟେଷ୍ଟ ୱିଲ୍ ବି ହେଲ୍ଡ ଫର୍ 10 ମିନିଟ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଦ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ସ ଆର୍ ରିକ୍ୱାର୍ଡ ଟୁ ଟାଇପ୍ ଦ contents from a printed matter 400 words approximately at a speed of 40 words per minute। ତ ଆପଣ ମାନେ 10 ମିନିଟ୍ରେ 400 ୱାର୍ଡ ଆପଣଙ୍କୁ ରହିବ ଟାଇପିଂ କରିବା ପାଇଁ। ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ତାହେଲେ ୱାର୍ଡ 1 ମିନିଟ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ରହିବ 40 ୱାର୍ଡ। ତ ଇଏ ରହିଲା ଆପଣଙ୍କର ମେନ୍ ରିଟିନ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନର 100 ମାର୍କସରେ। ତାପରେ ରହିଲା କି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ହୁଜ୍ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ରିଭିଲ୍ସ ମୋର୍ ଦାନ୍ 20 ମିଷ୍ଟେକ୍, ଯଦି ଆପଣ ଲଗାତାର 20ଟି ମିଷ୍ଟେକ୍ କରୁଛନ୍ତି ୱିଲ୍ ବି ଡିସ୍କ୍ୱାଲିଫାଇଡ୍, ଆପଣ ଏଥିରୁ ଡିସ୍କ୍ୱାଲିଫାଇଡ୍ ହେବେ। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଆସିବ ସବୁଠାରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କ'ଣ ନା ଭାଇଭସ୍ ରହିବ 20 ମାର୍କ। ଯଦି ତାକୁ ଆପଣ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣମାନେ ଜବ୍ ପାଇଁ ସାଟିସ୍ଫାଇଡ୍ ହେଲେ। ଦେନ୍ ରହିଲା କି ସେଣ୍ଟର ଅଫ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍। ତ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ସେଣ୍ଟର ଫର୍ ଇଚ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ of recruitment process will be conveyed to the candidate in due course through the course website and in the e-admit card। तो e-admit card रे आपण माने अपडेट रहिबे। देन रहला कि आपनकर अदर एलिजिबिलिटी कंडीशन द कैंडिडेट मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया। तो ए सब तो आपण माने जानिथिबे एवं ऑफिशियली साइट जाई कि आपण माने डाउनलोड करिकि डिटेल्ड डॉक्यूमेंट मध्ये रीड करि परिबे। तो एहा थिला आपण पई इंपोर्टेंट इन्फॉर्मेशन। जदि आपण इंटरेस्टेड अछंती तो निश्चिंत आपण माने अप्लाई करंतु। आशा करुछि जहा किछि इन्फॉर्मेशन थिला मु आपनको प्रोवाइड कर सारिछि। आपन सहित देखा हो आउ एक वीडियो रे। थैंक यू। जय जगन्नाथ।